Welcome to another video. This is Shiva. Today special day for me. आज हूँ सन्डे मु शुई माने 9-10 पर्यंत किंतु सांग मैंने काली कथा ही कि शुई जाती 9-10 आज सांग जाक किसी स्पेशल करिया बोली किसी जिनस आनी देखा देखो मो चंदू भाई कहीं भाई परिचय दे दे यार देवे परिचय दे देवे ये हूँ आम चंदू भाई आज कौन हो कहदे कौन हो आज की पार्टी हो इे कबे आज कौन हो कह आज फिल्म होचे मु तेल पुरौची शिवा तेल काढते ना तेल पुरौ दे रे शिवा जदी कहबो ता पछाडी पुरै देबी यार कबे आज संडे टा सेति लागी हमर चिकन खोसा हो देखन तो एडा चिकन तेल पुरौची काढो बडा हिस्सा एडी ये रुसिया भाई रुसे करियो काई एडा ना एडी एडी आम सब सामान रेडी अच्छे प्याज केमती रोषे कर देख भाई आज रोषे कर 3 जन था पूरा गंडगोल भात लगे चिकेन बसा भात डम्बुस काय वीडियो बोलले पावर बिताला पैसा नाही नाव को होईगो कि जोदा देखले पक्की दिबे घर गुडा के देबो सब खर्चा देखो रे बडी रुसिया भाई टेकुनु कयार से जाई किला टेकी देउची की भात होई गलाने बासना बाची ना हां ओटा पके ना ओटा पका अरे चिकन केंद्र देखा चिकन कषा गोटे आम भात गोटे आम भाई जाग हनी सिंह पुओ सॉरी हनी सिंह नहीं हनी सिंह कहते सॉरी जनी सिंह भाज प्रेम पड़ी भाज मान बेसी ना एटा सर नहीं सर खाली
हे जोरी सिपुटते सिल बारा को बोल रहे Gua akan orang baru. ये हां पहले लगा आई बिजी में रहो से Yo lagi udah. सारा लगी Sih dah udah. Pulang. Baik. Sekolah. Aku belum foto belum. ना वीडियो करूँ कौन आ रहा है तो वाला Ayo bro. Hah? इससे पढ़ाओ दिक्कत नहीं Nih. अच्छी चिकन केंद्र अच्छे रे ଭଲ ଲାଗୁନି Kamu chicken, kamu chicken ada ଭଲ ନା? ଭଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ କହ ଭଲ ଅଛି ବୋଲେ ଆମ କାଲି ଚିକେନ ର ବଢିଆ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ଚିକେନ ବନେଇଛି ସେଟା ନେଲା ପରେ ବନେଇଛି ସେଥିଲାଗି ପାଣି ये का नहीं पढ़ा ହଁ ଇୟା ବନେଇଛି ଏଇଟା ଇୟା ଭାତ ବି ବଢାଇ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ଏବେ ରାତି ହେଇଛି ମାନେ ରାତିର ବି ଖାଇଦେଲୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଚା ପାଣି ଟିକେ ମାରିଦେଲୁ 4 ଜଣ ଯାଇକି ତାପରେ ଆସିକିନା ଭାତ ରୋଷେଇ କଲୁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିକି ସବୁ ମାନେ ଚିକେନ ବଳକି ଥିଲା ସେଇଟା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଖାଲି ଶୋଇବାଟା ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଥିଲା ଆଜିର ସଣ୍ଡେଟା ଏମିତି ବିତିଥିଲା ଆମର ସଣ୍ଡେଟା ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଥିଲା ଆଜି ଚିକେନ ଆଣିଥିଲୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ ଆଉ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ଦିନଟା ତ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଶିବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ